mi konta den tv si honton son science na channel le plus comme ton le micro gammo de khoge ko jira sin wonde wa do gbe mi ton lo me le plus comme ton le me do gba vin pon mi ton le sin kongo do mi pon do mi do to na channel mi kaka khususu do mi do pana ke do ji do ko takun le me o etremo ayan be asan da ko le pona benevision segudo sigbodo to gan ho me da ho boni ya yi ina be yi jono na to gan modo asin ko jide me da ho Patrice Talon nuni ko gbo mino telo do me yelo le mina se khule mi ko do ko mo do le ko mina se sin ko na mi do ni wa egebe ngo do mina modo o ko da ko mo be ya igba sin ko bo ebe yi ayi gba sin ko do kala vi to lo hun e ko do to le ye fu e ko lo do etre bo o ko mo jere mele po yi na kan do no game alu kwa mo na so godo e mo yi na jole bo e do ko ni ko gbele do tre mina se sin ko na ganji bo mi mo kun je me sen mo gbe e je kedo mi lo kudo e me pinpon sen mo gwa lori do ni wa lo sin bi be me da to gan boni yayi o e ba jono meraho o Patrice Talon bo imole imoide do tre titingbe do ko do de la sin be me sen mo gbe e je kedo meraho o boni yayi o e do ko susutin ya se kule meraho Patrice Talon bo o khomo ido imole do ai no zole mi sesin kwena mi pon o yelo le ngosi o kolole etre azangagbe sumo milegesi azeton konu konwe gogbe moni wanya o to gan koko benetoton boni yayi enyanyi jonona to gan modo asinpo jitete medaho Patrice Talon yemowele yedomo edeo awajije nukiko sinu ebe ina ititengbe yedo akan khose se godo to gan koko boni yayi edo didodo khome hunyo lokpavo bo to gan Patrice Talon ndo ejono eton do egbe emelegbedo titengbe do gwegbe dako do chena yele boni yayi poto Patrice Talon bo amo piple miton egbeton e dekledo gbegenle de pepe mado chenchen miton wa de mo edo amo khosusu e mido ye doni do e no tinpon khokan nanu mo yodo FIFA daho ni tin do benesi otolome boni yayi e do didodo ye bio to gan Patrice Talon do ni tinpon kaka ndolotena numo bayi emewiwule do an gamen tajio ye mo yedo wiwule do je to khodogbe sin khole gbo politique donne milene ye bie doni jo lui wakin le do edo medao Patrice Talon do na tinpon amoto vitosi benetoton mo unje khode gbo honson benesi otolo menyando togo doleo ni khokanae ye gowa oto itome titengbe senmo gbe eje khedo ewado ye obio to gan Patrice Talon do ni tinpon kaka ye mondo ganpa me ndo je politique sin khole gbo ye tinpon kaka nde son game ye wa oranu ye toleme boni yayi egwado ye bio olokpavo mendaho Patrice Talon do ni tenpon zetito da hole podote botito ni kogbo na zombo enano yiro ye mombe yi to gan hoho beneto ton le poto lo sunpo kaka je meko nu to beneton de lepo ye dono sianwa do wenu no kenpa do benesi otologo tajio ni no kenpa do mo ina beido bo wegbede mana tin do benesi tolome amo demokrasi mi mi de sisi ni wagyo ndonyan kontitengbe khole vle otin menaho boni yayi ngodo poto to gan Patrice Talon po to gan mondo asinpo jitete Patrice Talon na do iho edo khome hun sinu daho ebe inae bo egbesi azanji edodo to gan khoko boni yayi si jono yi do khomu memilegesa do khogemeo eyeno nwozon na benesi tolo kakana khuyawo bo untuno do oye titengbe ezon homenwe bo ido ijonoton bo homumi doleo honi kogbele yeduna tenpon bo honi kogbele ni ozonwato titengbe amo kode pipe matin yena do titewa yede joido ye no homen lome na azande we weputo khodutinyo ye waze otoji na benevi son sigbodo nyusigbo do kleun tomeo boni yayi si jonomo eyo ebendio ehunkomeni titengbe bawa jijeton ero gbesi some na nome kaka na osun plan o najino mo yoro o Laurentine adoso akokpe davo godo meraho mo yoro François Abiolakpo yemo wigenle o ye de do Elena yano yemo gbere mado o nado o somi sin agbasa mo pe ngun do somi sin khole go ye mi o mo gbere mado yan no le ba ye
Ah oui, mon sin kolo yiro dele ile yesoro yinanu eteton dome titengbe bo o yakanga me o trimo nge wanya o mera ko Patrice Talon e jono itan nze do asin poji bo pagbe mo mani ko gbe na do e do pagbe lodo nu konton do yi osan itan titengbe o ye lole podo mo lole nyapo mi pon go si holole yeto ze emele vule do eteme na ye emiowe mon gbedo ye madu osona wa do tito mon peche do somi sin ko la ji benesin to lo me wa e ni zon ye do ze eme vovo owe emeni ko gbele o ye do pagbe do to gan Patrice Talon lo sinu kan eten lo do me we gboji no to eche pipaton merako edu awon wuro e wa kan kose yemeni ko gbele se do mi do gbesi some ndo pagbe nziolo kan do gbeto gbodo nu mesemi ton le posi nu kan do mi na nu gbeji na ozon be ozon ezedo asina mi do egbe bo okon be ho hunva bo mi na se do yimo mi do ozona wale mbe yi tito me somi tonge o bo ko ni ko gbele o ma do ton do ide gbele wa o mi do gbesi some na ya emeni ko gbele o ye yigbe loro gbesi some na loro gbesi some na yedodo ni pogodo o to gan me da o Patrice Talon lo sun wa yi ko edo di dodo bele sun gbe osun dako bligiji ene otolo zedo olomena mine bo sen mo gbe ye mu osun do oye dale be idu bo yin ko beneton do gbe loji yedo susu panami pon somi sin titole sin apa o mi le sunle duna tenpon undrenkan do osun ni ko gbe nu pa bo yin ko gbe ne tuton e ma gbelegbele monu mo irodo yeto somi do nu gbome do minamro tito ni ko gbe o tito do nebo bo monu mo yo ze do tegbon yedo osun wa osun lo be osun me titengbe ezon edo bibio ye megenle do edo dandan me yedo na ze ofo eton do emeni ko gbele sin ofo do me bo yedo osun eton na wa o ye madona pon ye emomoni de le do agbani ko gbesa wa àmọ́ ye na ponu gbolo npon dagbo benevi sun sitan po yun sitan po wepoto ndo wozon lo titengbe eno ne o be ile sun o ezebenesin otolo yanu kan àmọ́ Patrice Talon edo ile o ye dejido ye emeni ko gbelego ndodo ozon lo zedo olomena edo egbe do benevi sun sigbo yun sigbo sin ikome Vaho mo echekpipalonya do o segale pele pome do asan gagbele bi ko wata etretan yenya titengbe sen mo gbe ejehero bo eten lo do me o gbeta susu ton titengbe na benesin nu konya o numo jo alo gbeta mo ye detan le mi sesin ko na mera ko matin anji mo ko de nko gan ho to lesin okulu de mo dodo esegale pele pome yo ye yi pligen yi do ganji do etre de mo niwanya gbogbo kende monitor di mele yo eidiye ye kenu pado onu voto olopa vo mo na bayi dodo o hun direten da ko mito mo ni bayi po autonome ku tonu ton ye fonu todo ego ni le polo igo igbeta kente teme dogbon eglisi apawe trala se kan fu mito sin apawe igele na okwade mo na idosa o wege meti tengbene lo ye kan ni gbeme o ye wa do di dodomudo do se kan fu sin apawe dede yo no mo ni bayi amasin queen mo ye rodo anglais de mo na do sana se kan fun mi ton bo ndo jengbeje gangbe yo do o kwade mo ina isale gbodo gbekli me yo mo ni be yi eglise le titengbe po saki mo ni be yi kilo kan ya ogen ton e lo be yi apo wi o wi amasiku mo ni hunu filo gbe de mo na do yan kona egle igen le bo yo incertitude e lo edo poton da no sulepo titengbe onilepo le voting go be yi de mo na do wanu gbo zunkan ni do yan do bo yin do wegle yo e lo ebc you do ganji apoton da yin sa litri lepo titengbe onilepo lo le fogotin ye sa ikwa chaki aton we le fo atin do yin bo isa ikwa chaki chon we titengbe sen mo ejeredo nu photo olopa vo de mena zerote we gen wo ye voti to dako nse asikan dako le forote unbe ido
mudo ina do na nu yen sin bo yin do monu kunu je nu moni do jijo do ohun direten da ho mi ton ku torun ton yen go ye vo onu to do yen ganjin je ngbeje gangbe ye wa do di dodo mudo to yi momile du tete yo ye moni be yi agbado hun meto do ohun direten da o ku torun ton egenle yo olomo yi dodo hen adale yo yina di son olomena yi ngo nzedo olomena o si dako de moni be yi ohun direten mi ton ku ton lo sun be do mudo elo na pe nu kundu agbado hun me egenle go dede we gen won le bin do je ojuro koko yini do monokun je mo wa ide me ye wa gbon ye kan ni igbe me won aze ful emedle do azipoji do ye kan ni igbe me on me da ko de mo ise do oko idako de mo na pe nu kundu aina jayi ohun direten da ko mi tongo bodo yini monokun je mo wa ile gbe me po lo me da ko ni gbedo Jerome Wanilo Mendigan Fagala do won ipe gbasa mo ni pe nu kundu kwa ti kan mi ton oko do bere to mi ton me on ye ze me da ko Arlen Henkatin unto se dodo ogandako mona perukundu e deposon iwasi o gobo kwan to bio agbameti tengbe be wa ze merako Charles Sakabuko unze dodo we de remento dako do ko gba samoni perukundu o kwazi kan meton hoguti tengbe do bere to miton me Oh, mina gawa kala visi to lo me un time na mi do o ko da ko be ya igba sin ho ndo te yeru di do ye vodo 39 hectares khoni ka gbe o saison wa tele ye ken pa godo ton de go bo iga ken pa godo ton de go o semba mo je khamele po le bo izido yoni titingbe e mo na no gamena kwede o ye do kwa mo me de na so ye do khoni ka gbe bo imo mele tete o mele pole mon kun je edeme iga do khoni ka gbe do mile sun nugule mi ton enu nga bo khomo ye dole o mi sesin ko na titingbe bo me da ko matin ajimo ko de nu po edo ko le mi ayi gba ko moni be yi nje po da ko 39 hectares ko bondo zo ti do agbome kalavi kamebo egbe to tupo duro game do jenu nge gbodo create sin agbasa o bo ko ni igbe duro atemesun pon kaka o guzan gbede moni wa yan ko ni igbe o e wa chiche mebo ye ewe idana emeni igbere olo mele igada ewe na ya to pon la gangogo agbome kalavi ton mera ko George Bada ye yi o ewe idana lo o ku trompo e ina be ile do gan pa me we kana do ton ina su kwa moni be yi livi million moni be atonge do hosu gba me dandan e wele pro gbejan igodona gambo do gango ton koko Victor Adimi poto merako Julien Ronfort egele gbone nu moni kan to kon la vi gan agbome kala vi centre ton merako unsu be na on yidu ewe do elosun elo ina be yi okwe ahodo gangpa me ganji we ina do ton ina gosu kwa moni be yi livi atonge do hosu gba me titing senmo e jekedo onile polojan yeye ewe unyi dana najino basilia didavio owe aton yi dani amo owe eye ena be yi do ganpa meta on wen do asente gana owe lepo oton e gorona ton kwamoni be yi omleyon lepo gen eye ena sudo orosu gba me titingbe senmo e jekedo ewe do to da ko adigbe domu do okonmo be yi najino basilia vi didavio gendo e jeredona yedona kan osi gan ko itokoko moni be yeche paso pa do koton mera ko Barnabe Dasiglio yedona kan osi se titingbeji hun edo dandan mebo yedona di awugbulo son koni we ganu mo ko moni ken ndo wa ewenu kon ndo abeyi di Dr. Zenmo e jeredo mera ko leyon pobli to kon la vi gan godo meton o we aton eye dani won do ena beyi owe do gan pa me oton ena beyi o te gani ganji e podo merako we de meto agbome claviton mo ni beyi no wele po su to fon ye ko se ewe lo lipo ngo dani lo sun we aton eye dani bo owe opeyo ena beyi do gan pa me titingbe amoye mo ni beyi emi owe gan le o ye wa se eme wiliwili ma mo irodo manda dare o nze do gomena yi nbe do mro yi mo yi na mo ile jane made o ye do na yi ye wa titingbe ye ko do ewe na gbeto susu onile pulo ye gotepon ojo egbeto susudo nuiwa ni igbemene ye mo ida ewe na le o ye wa nai azan lepulepo foton ndodo mudo ye hen o ye ni dogo ewe iro senmo e jekedo unu mon lo le nyagbon eyine misine ela chene merako ajibon matin ko de nuko numo nlole nyagbon do create si akpa do aigba homo
mligo do kala visito me gbede gbiri egbon ene ajeji sesin ko na bo mi sine ena chene kaka o mi ponto to o ena chena mi lesun le ga mi mo no gbavi mi ton le sinu kon pon mi ndo to mi do okuton na mi titingwe egbeton e ma do na hugani wa mawu ajano no mi fon on kaka ja san ko le gbe o mi gwado oye mi na gwado oye mi ton le mondo ngado ogbo mi ton le se ena chena mi kaka